मैं शेखुल आलम एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी जम्मू कश्मीर और GN के पब्लिकेशंस की तरफ से आप सबका तहे दिल से खुशामद करता हूँ। इस महफिल में जिसके अलग अलग नशिस्तें, जिसमें सेमिनार भी है और तकरीर इजरा के साथ साथ महफिल मुशायरा भी होगा, तो जिस तरह हर एक महफिल की शुरुआत कलाम इलाही से होती है, मैं तिलावत कलाम पाक के लिए मोहतरम मुनीब बशीर साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो आकर तिलावत कलाम पाक का फरीज़ा अंजाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना इलाहकुम लवाहिद रब्बुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा व रब्बुल मशारिक़। इन्ना ज़य्यना السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب وثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستصخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين صدق الله العظيم. جزاك الله. जज़ाक अल्लाह। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। कलाम इलाही के बाद अगर नाते नबी महफिल में न पढ़ी जाए तो फिर उस महफिल की रौनकें और बरकतों का कम ही इम्कान है। मैं दावा देना चाहूँगा मोहतरम आदिल बशीर साहब को कि वो आकर नाते शरीफ पेश करें। जनाब आदिल बशीर।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس وقت وہ جلوہ نما ہوں گے اس وقت کا عالم کیا ہوگا. جس وقت وہ جلوہ نما ہوں گے اس وقت کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. جس وقت حلیمہ کی گودی انوار محمد سے برآئی. جس وقت حلیمہ کی گودی انوار محمد سے برآئی اس وقت حلیمہ داعی کے گربار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. جس وقت تھے خدمت میں ان کے صدیق عمر عثمان علی. جس وقت تھے خدمت میں ان کے صدیق عمر عثمان علی اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر. ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان
ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں کے مہتاب کا عالم کیا ہوگا ان جگمگ جگمگ تاروں کے مہتاب کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا جس وقت وہ جلوہ نما ہوں گے اس وقت کا عالم کیا ہوگا